ভীষণই সফটের মধ্যে একটা শাড়ি দেখাবো, একদম টোটালি সফট সিল্ক শাড়ি। আর তার সঙ্গে যাবে কিন্তু একটা কাঞ্চিপুরম বর্ডারের উপরে, এবং তার সঙ্গে থাকবে ইন্ট্রিকেট ওয়ার্ক উইথ flower pattern motifs, with alpana motifs design also. And this is a very beautiful and soft silk weaving एक साड़ी है ये। इट्स कॉल्ड सेमी माहेश्वरी सिल्क विद जरी बॉर्डर, जो यहाँ पे जरा सिंगल पैटर्न में अपर बॉर्डर, एंड दिस इज द लोअर बॉर्डर पोर्शन, एंड ये जरा फुल्ली डिजिटल प्रिंट के साथ बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। एक से बढ़कर एक कलर जाएगा, इसका कॉन्ट्रास्ट ओनली चेंज होगा, इसका बिल्कुल भी बॉडी कलर जितना भी है सब सेम रहेगा। ऐसे ही आपको जो है एक ऑफ वाइट के ऊपर, ठीक है। और इसके बाद जो है मैं आपको कलर ऑप्शन दिखाते जा रही हूँ पहले, उसके बाद जो है मैं आपको दिखाऊंगी इसका बाकी का जो है ऑप्शन ओपन करके। জাস্ট কালার অপশনগুলো আপনারা একটু দেখে নিন, তারপরে চলে যাব এটার বাকি অপশনগুলোতে। শাড়িটার প্রাইসটা আগেই বলে দেব আপনাদেরকে, কারণ আমি চাই আমার ভিডিওতে সবাই আগে শাড়িটার প্রাইসটা জানুক, তারপরে তারা ডিসাইড করুক যে এই রেঞ্জের শাড়িগুলো তারা কেমন রেঞ্জে অ্যাকচুয়ালি পারচেস করছে বা কিছু সব কিছু মিলে। তো চলুন আমি একটা একটা করে আপনাদেরকে আগে দেখাই কালার অপশনগুলো, তারপরে আমি আপনাদেরকে এটা দেখাবো। এটা যাচ্ছে কিন্তু ওয়াইনের মধ্যে দিয়ে। আচ্ছা, এই টাইপের শাড়িগুলো ডিজিটাল প্রিন্টেড হয় আর এর অ্যাকচুয়াল প্রাইস হচ্ছে 900। তো আজকের জন্য কিন্তু আপনারা এটাকে একটু অফারে পাবেন। লাইক শেয়ার কমেন্ট কিন্তু অবশ্যই করবেন, আশা করছি এটুকু আপনারা নিশ্চয়ই করতে পারবেন। আর এটা না 6টা कॉन्ट्रास्ट আছে, 6 कॉन्ट्रास्ट के साथ ये साड़ी अवेलेबल है और ग्रैंड बॉर्डर के साथ। इसका लुक्स ना बहुत क्लासी आते हैं, ठीक है, इसका लुक्स ना बहुत क्लासी आते हैं। तो ये थी हमारी কালার অপশন। অল কালার অপশন ক্লিয়ার একদম দেখা যাচ্ছে না। কাঞ্চিপুরম বর্ডারের সঙ্গে প্রত্যেকটা শাড়ি সেলফ উইভিং এ আছে। তো প্রথম কালারটা আমি রানী কালার দিয়ে ওপেন করি, আপনাদের সবার প্রিয় একটা কালার এটা। ফার্স্ট আমি এটা দিয়েই ওপেন করছি আপনাদের, আর দেখিয়ে দিই শাড়িটার অ্যাকচুয়াল প্রাইস হচ্ছে 900, বাট আজকের জন্য কিন্তু আপনারা পাবেন অনলি 799 এ প্রত্যেকটা শাড়ি পাবেন। 799 ऑनली जाच्छे डिस्काउंटेड। दिस इज द डिजिटल प्रिंटेड पल्ला सेक्शन। इसके अंदर भी सेल्फ वीविंग है, लेकिन वो वीविंग प्रिंट के नीचे है, तो दैट्स वाई उतना दिखाई नहीं देंगे। सिंगल प्लेट्स भी हम आपको शो करवा देंगे। ये जरा देखिए, इसका पूरा बॉडी वाला जो लुक्स है ना, इस तरीके से एकदम हल्का सा एक ये रहेगा, एंड सेल्फ वीविंग है। तो मैं क्लोज कर रही हूँ, एक टू क्लोज देखे ना होता এটা সেলফ উইভিংটা বোঝা যাচ্ছে, গায়ের উইভিংটা। अच्छा, এটা যাচ্ছে আপার বর্ডার পোর্শন। वेरी सॉफिस्टिकेटेड एंड बहुत ही ब्यूटीफुल एक साड़ी दिखा रही हूँ ऑफिस वियर में, या फिर आप इसको जो है कोई भी ये फंक्शन में आप इसको वियर कर सकते हो। এসির হাওয়াটা লাগছে এখানে, দেখো শাড়িটা উঠছে, বর্ডারটা কি দেখা যাচ্ছে এভাবে উঠতে থাকলে? চলো নেক্সট আমরা চলে যাই। এটা প্লিটস পোর্শনটা কেমন হতে পারে আপনাদেরকে প্লিটস পোর্শনটা দেখিয়ে দিই, তারপরে আমি আর এটাকে ফোল্ডটা খুলবো না, 4 ফোল্ডে আপনাদেরকে শাড়িটা দেখাবো। ফার্স্ট অপশন যেটা আছে সেটাতে প্লিটস বানিয়ে আর সঙ্গে ব্লাউজ পিস দিয়ে আপনাদেরকে এটাকে শো করে দিই। प्राइस आज के जो থাকছে অনলি 799, एंड दिस इज द ब्यूटीफुल ब्लाउज पीस, एंड ब्लाउज पीस के अंदर डिजिटल प्रिंट विद सेल्फ वीविंग भी है। इट्स अ वेरी प्रिटी एंड लाइट वेट এবং সফিস্টিকেটেড লুকসের একটা শাড়ি দেখাচ্ছি। জাস্ট এটা প্লিটসটা দেখে নিন আপনারা, প্লিটসটা ঠিক কিন্তু একই রকম বসবে, দেখুন প্লিটসটা বোঝা যাচ্ছে। জাস্ট লুক এট দিস প্লিটস। এক মিনিট मैं इसको একটুখানি আমি এটাকে ঘুরিয়ে দিই, তাহলে আরো ভালো বোঝা যাবে প্লিটসটা। জাস্ট লুক, এটা চলে যাচ্ছে এটা প্লিটস পোর্শনটা, एंड दिस इज द ब्यूटीफुल लुक्स ऑफ दिस साड़ी जैसे मैंने दिखाई है। टुडे स्पेशल प्राइस विल बी 799। जस्ट एकदम झटक से बुकिंग करना है, पूजा के लिए न्यू स्टॉक रेडी टू डिस्पैच। सो प्लीज़ आप लोग झटपट बुकिंग कीजिए, एंड हम लोग डे टू डे डिस्पैच करने का कोशिश करेंगे। पॉसिबल होगा तो डे टू डे, नहीं तो नेक्स्ट डे, छुट्टी का दिन को छोड़ के बाकी सब दिन के लिए। अपकमिंग पूजा फेस्टिवल बिल्कुल अपना आ चुका है, तो जल्दी जल्दी से अगर साड़ी बुकिंग नहीं होगा तो ब्लाउज नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट वाली जो पीस है इसको देख लीजिए। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल पीसेस। बॉर्डर नीचे बॉर्डर देखा जाच्छे सुंदर भावे, बस, एंड दिस इज द ब्यूटीफुल लुक्स।
पल्ला एंड दिस इज द बॉर्डर सेक्शन जो एकदम कांची बॉर्डर में है ये। एंड এটা চলে যাচ্ছে, এটা খুব সুন্দর একটা ডিজিটাল প্রিন্টেড একদম ব্রড বর্ডারের সঙ্গে কিন্তু এটা বন্ধু বান্ধবকে জানান অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসে অর্কিড ফ্যাশন থেকে আপনাদেরকে এরকমই শাড়ি প্রোভাইড করা হবে অল টাইম। রেডি টু ডিসপ্যাচ, দেরি করবেন না, জলদি জলদি বুকিং করে ফেলুন। নমস্কার।